नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ पुणी थे आपण मानक मोर आ गोटे वीडियो को स्वागत। आज हूँ कार्तिक मास पूर्णमी लास्ट आज केते खुशीर दिन मास जाक मु माने कार्तिक मासरे गाधेली सकाळ 4टा राति उठिकी किंतु आज मु मंदिर को जाई पारिबिनी। एटा हूँ बड़ दुख मते तो बहुत दुख लगुच हेले आ कौन करवा जेहेतु आमर छुतिकिया हो जाइछु मोर गोटे झीआरीटे होती दिहर झील तेणु आम जापरूनु से बहुत दुख लगुच। देख तथापि भी मुझे नगले जेहेतु मास जाक गाधे मतलब आज भी ये गाधे पाधे आसी सारे सब रेडी हो सारे। चलन देखा पुओ गध उठी सारी शीत हो से गोटे घोड़े हो बसी मो पुअर आज मन ना भारी डंगा बसई जी बोली मुझे जो राति उठेदेली कहला कौन डंगा बसई जा मुझे ना मा जानी आम तो छुआ है कौड़ जानी आ कौन कर ना के जीवु जाते लो कौन नाई रे गंगा पानी छिंचिले हबनी तो ऊपर तो छिंची पड़े हम हबनी हाँ हाउ आउ आउ कौन हाँ हाँ कौन जा मो पुअर केते मन थिला जिबारे हाउ जा 12 वर्ष को जा कौन कर देखु मुझे फूल तोड़ देती बाहर ठाकुर देदेवा देखु केते अंधार है चारिड़े तथापि लोक उठिक सब गाधे गले जेहेतु कार्तिक पूर्णमी मोर गाधे पाधे सारी घरे आज तो डंगा बसई जापरि से जीवा टे मंदिर आसीगली मंदिर को ठाकुर आज हूँ कार्तिक पूर्णिमा मु डंगा बसई जाई पारुना तेणु मो मन भारी दुख गंगा जल छिंचले मु नांती हेले मो मामा मना करछि गंगा जल छिंचबनी छिंचने गंगा जल छिंचती ना गंगा जल समस्त पवित्र कर देबनी टिके कोन श्लोक जानछु टिके बोलिले वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु नमो विघ्न विनाशाय गणाधिपते नमः सरस्वती महामाये विद्ये कामलोचने मम कंठे स्वाहा माता वाक्य देवी नमस्ते सरस्वती देवी नमः ओम ऐं सरस्वती देवी नमः ओम ऐं सरस्वती देवी नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षयमामृतात्। तो हनुमान चालीसा जानछु कि जाननु हाँ जानी जी जानछु हां हां बोलिबो दिन हल्ला लाउची जानू बस पाठ पढु गाधैनो सारा वर्ष गाधै सारथिलो एते बेलको वर्ष गाधै कार्तिक पूर्णिमा गाधौनु हां नौनु ना तू गा जीवनु बोली म गाधैउनु ना गाधै जिबा मु जाउची आनिबी काढा इटी हमर काढा बस दही आसीगला मो बेबी एठी हमर मु प्रस्तुत करी आनी गली काढा चलंतु एबे पीबा एठी आउरी थुआची बेल्ला रे हां चलो इधर गिन्ना प्लेट टान लुनु और बड़ प्लेट टान थिले जे पर बहुत गिन्ना नेकी जाउची काढा देखो सुस्ता लखा कहा केमती हेतिलम तो टे बहुत काढा ना बहुत काढा बाबा को सुन तू बाबा को बोली ना ना मते ओप तांको प हेती कहीं चौकी पर बची खाली आज समते गाधे पाधे पूरा रेडी बोलवा एमती बोलाइबो पाटी लेते है सकला का जो आइंच खाइ जोनी पिया रत्न खाइ जोनी अक्का मा बोई अक्का
ବାଦାମ ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତକ ତୋର ପାନ ଗୁଆ ତମ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ଧର୍ମ ମୋର। ତ ଆଜି ଆମର ସବୁ ଗଲା। ଆଜି ଆମର ସବୁ ଗଲା। ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହେଇଛି ଆମର ଛୁତିକିଆ, ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହେଇଛି ଆମର ଛୁତିକିଆ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ। ଯାଇପାରୁନୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଡଙ୍ଗା ବସେଇ। ଇଏ ପିଉଛନ୍ତି କି ଥଉଛନ୍ତି? ସେଟା ତତଲା ଗୁରା ପିଉଛ ନା ଥଉଛ ତମେ? ସେ ଯାଇଅଛି ସେ ଯାଇଅଛି ଏବେ ନୁହଁ ଯେ ଇଏ ହେଇନି। ଚିତା ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲ ଉଠିବ ଟିକେ ରଙ୍ଗିନ ହୁଏ ବୋଲି। ମୋ ଠାକୁର ତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଲାଗି ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ, ଯାଇପାରୁନୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହିଁ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ମନ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। କେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି, ଖୁସି। କ'ଣ କରିବା, ମାସେ ଯାକ ଧର୍ମ ମୁଁ କଲି, ତମେ କିନ୍ତୁ ଆଇଲ ମନ୍ଦିରକୁ, ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। तो बनो भारी दुख ना। देखु ये मो बाबा मोबाइल देखिबार व्यस्त, मोबाइल बाया। ये मो भाई मुढ़ी खाइबार व्यस्त, ये मुढ़ी खाऊची मिक्सचर पकई कार्तिक पूर्णिमा पूर्णमी रे खाऊ मुढ़ी मिक्सचर कार्तिक मासरे। ये देखु मुढ़ी मिक्सचर खाऊची, तुच्छा खाई पानी। मामा ये कौन कर तू? ମୁଁ ଦେଖେ କାଟୁଛି ଆଉ କାମ କରିବି ଆଉ ତମେ ସିନା ସବୁ ବୁଲୁଛ, ମୋର ଆଉ ମୁଁ ବୁଲୁନି, ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ହଁ ହଁ ମିଛ ସବୁ। ମୁଢି ନେଇକି ହାତରେ ଯାଇଛି, ଏଇଠି ହାତରେ ନେଇକି ଯାଇଛି ମୁଢି। ଏଇଲୁ 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 ଆକୁ କହୁଥିଲା ରେ। ଏଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ତୁ ଏଇଲୁ ଭାଇ କି କହିଲୁ ଯେ ଭାଇ ତୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଢି ଖାଉଛୁ ନା କି? ତୁ ନିଜେ ହିଁ ଏଠି ଖାଇଲୁ, ତୁ ଭାଇ କହୁଛୁ କାହିଁ କାଟିବି ମା? କ'ଣ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତ, ଡଙ୍ଗା ତ ଭସେଇ ହେଲାଣି, କିଛି ନାହିଁ, ମନ ତ ଭାରି ଦୁଃଖ। ମାସ ଯାକ ଓଷା କଲି, ଅରୁଆ ଖାଇଲି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ତାପରେ ସବୁ ଦେଖି ସାରି ଟିକେ ପୂଜାପୂଜି ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେ ପୂଜା ସବୁ ଦେଖିଦେଲି, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରିଥିଲେ ବୋଲି। ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ, ମୋର ରୋଷେଇ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ,
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇରେ ଆଜି କରିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପନିର ହେଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ପେଶାଲ। ଡାଲମା ହେଇସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଟିକେ ଶାଗ ଟିକେ କରିବା, ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସେମିତି ଖାଇଦେବା। ଆମର ତ ଆଜି କିଛି ପୂଜାପୂଜି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଆଜି ସେମିତି ଖାଇଦେବା ଆଉ, ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ଅରୁଆରେ ଆଉ। କିଏ ମାସ ଯାକ ଏମିତି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଇଁଷ ତ ଆଇଁଷ, ପିଆଜ ରସୁଣ ବି କେଉଁମାନେ ମାସ ଯାକ ଖାଉନଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କେଉଁମାନେ ସୋମବାର କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ରାଧା ମାଧବ ମନ୍ଦିର ସକାଳେ ତ ଆସିଥିଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଛୁତିକିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଏଇଠି ଦେଖୁଛି କେମିତି ଦୀପ ଲାଗିଛି ମନ୍ଦିର ଯାକ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଲାଗି ଏପଟେ କାନ୍ଥିରେ ବି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବସିକି ଦୀପ ଇଏ କରୁଛି ଧୁଆ ପେନ୍ଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ କହିଲେ ଭାଇନା ଯେ ସେ ଆସିକି ଦୀପ ଲାଗିଛି।